বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তালিমুল ইসলাম হিস্সায়ে দুয়াম। তালিমুল ইসলামের দ্বিতীয় খণ্ড। পেহলা শুবা, প্রথম ভাগ। আল মারুফ বিহি। তালিমুল ঈমান ইয়া ইসলামি আকায়েদ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? प्रश्न, इस्लामेर भित्ति कयटी विषयेर ऊपर? जवाब, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उत्तर, इस्लामेर भित्ति 5टी विषयेर ऊपर स्थापित। सवाल, वह 5 चीज़ें जिन पर इस्लाम की बुनियाद है क्या क्या है? प्रश्न, ওই 5টি বিষয় যেগুলির উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত সেগুলো কি কি? জবাব, वह 5 चीज़ें ये है। উত্তর, ওই 5টি বিষয় হলো এই। আউয়াল, कलिमाए तोय्यिबा या कलिमाए शहादत के मतलब को दिल से मानना। प्रथमटी हलो कलिमाए तोय्यिबा अथवा कलिमाए शहादत एर मर्म के मन थेके माना। आवाज जबान से इकरार करना एवं मुखे ता स्वीकार करा। दूसरे, नमाज पढ़ना। द्वितीय हलो नामाज पढ़ा। तेसरे, जाकात देना। तृतीयटी हलो जाकात देवा। चौथे, रमजान शरीफ के रोजे रखना। चतुर्थ हलो रमजान मासे रोजा रखा। पांचवे, हज करना। पंचमटी हलो हज करा। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।